Mayong buntag mga kaswerte, napunta sa ato ang channel para magsabwag og mga ah, numero para sa atong STL og sa Surtres. Karong adlaw no August 2, 2024 og welcome sa ato ang early morning edition. Actually kadlawon paron nag sayo ko og upload para mas sayo mas nindot no. Unya welcome sa ato ang YouTube channel o sa Facebook page, Boss Swerte Surtres nga account no. Og kung bago pa lang mo nga mag-view sa ato ang channel, palihog lang og pamarayag lang ko nga inyong i-subscribe ang atong YouTube ug i-follow ang atong FB page. So, ang update para sa result gahapon sa August 1, 2024 draws, ang result sa 10:30 AM 335, sa 2 PM 307, sa 5 PM 894, nya sa 9 PM Swertres 390. Dirita nakadaog sa 390. Ang ato ang number is 093 no, nya Tarbulman. So daog ta ana, congrats sa 390 or 093. Rambolito na siya, daog ta nya ika lima nga daog sa semana no. Gahapon ikalima nga daog sa semana nya Huwebes. So sobrahanan sobran na ta kay upat man ang promise nga magpadaog ko sa inyo, kaupat pinagagamay no sa semana na lima na ta kadaog. So thank you kayo sa tanan nga nag laban na nga number og congrats sa inyo. Karon maghatag ta og paunang swerte. Ang atong paunang swerte mga kaswerte 418, 840 og 846. So pares na sa 84. 418, 840 og 846. Maghatag na pud ta og magic guide ug magic pair mga kaswerte. So mo na ang ato ang magic guide ug mga magic pairs kaswerte. Ang ato ang magic guide 835 og 146, 835 146 nya. Ang gamit ani pwede angle og pwede pod straight. Nya nga atong magic pairs 41, 34, 36, 51, 54 ug 56. So atong magic pairs 41, 34, 36, 51, 54, 56. Karon akong ihatag sa inyo ang Super Tarballs mga kaswerte. Ang atong Super Tarballs mga kaswerte 413, 438, 366, 515, 453 og 156.
Again, 413 438 366 515 453 o 156 mga kaswerte, o maghatag ko sa inyo og PS numbers. Ang atong PS numbers, mga kaswerte, 817 438 o 816. Again, PS numbers 817 438 o 816. Hatag sadta og pabonus, mga kaswerte. Kana atong pabonus, mga kaswerte, ang 831 413 og 603. Again, 831 413 og 603. Lastly, maghatag kog pa-sure. Ang atong pa-sure, mga kaswerte, 512 405 og 645. Again, 512 405 og 645. Mo lang na mga kaswerte, og daghang kayong salamat. Ay makalimot kaswerte og like, share og hit the bell button, og ampo ta sa Ginoo, mga kaswerte, nga padag-on na pud ta karon. Kalima pa ta kadaog sa semana, karong semana, mga kaswerte, pero daghan na siya nga grasya. Salamat kayo, og dinhi na lang kutob, og God bless sa tanan sa inyo. Ay mong kalimot sa pag pray nga kanang modaog ta, mga kaswerte. God bless, og bye.